Hoy, kag burger. Kag burger oh. Wala kay kuan dia, di na hugo imong kamot. Ano lang nga na may silupin ha. Sir. Okay. Ma'am. Gabi ma'am. Order na pod ko ma'am. Ka-vlog ko ma'am, okay lang ma'am. Yan ang matina nga burger ma'am, kayo gwapa daw sila dito. Saan yung vlog? Dara ma'am. Ha? Jeff Hummingbird. Jeff Hummingbird. Hummingbird. Jeff tapos Hummingbird. Para lang ni sa tong mga homeless di ba sa dalan ba. Shout out day ka ma'am. Hello ma'am. Oh. Ma'am, thank you ha. Hoy, kag burger. Kag burger oh. Wala kay kuan dia, di na hugo imong kamot. Ano lang nga na may silupin ha. Sir. Okay.